Znači, Srđan Puhalo, socijalni psiholog, trudim se da budem prvo čovjek, a na popisu sam Srbin i Bosanac. Tako da, eto to. Srbi su narod kao i svi ostali narodi. Oni bi možda voljeli da budu nebeski narod ili bi možda voljeli da ih opažaju kao nebeski narod. Ili možda treća stvar, možda bi izabrali da budu nebeski narod, ali bojim se da je to jedan cilj koji je teško ostvariv i koji kao takav može da stvori više problema tom narodu nego što od tog cilja mogu imati korist. To čini mi se samo po sebi ne mora da bude loše i da svaki čovjek u principu bi trebao da ima neke ideale zbog kojih se vrijedi boriti, zbog kojih vrijedi možda i umrijeti ili za koje se treba boriti. Ali je pitanje da li je taj mit od tada do danas, ajde da kažem, zloupotrebljen u neke druge ciljeve i da li ga mi dobro interpretiramo. Pazite, ako vi želite da pokažete svoj narod kao superiorni, kao neko kao vrijedniji od drugih naroda i kao nekoga koji je izabrao neke više ideale, zbog tih viših, ajde da kažem, ideala može svašta da radi, onda je to svakako pogubno. I to nema veze samo sa Srbima. Znači, i drugi narodi prosto koji imaju tako nerealno mišljenje o sebi da su bolji, da su superiorniji, ili ljudi koji ih predvode, koji to tvrde, prosto uvijek upadaju u tu zamku. Znači, ako vi živite sa jednim takvim mitom o jednoj veličini ili superiornosti u odnosu na druge narode koji nisu to izabrali, vi se svakodnevno susrećete sa preprekama od kojih vas boli glava. Šta to znači? Znači, vi dođete na posao sa mišljenjem da ste vi superiorni zato što je neko prije 500-600 godina izabrao carstvo nebesko umjesto zemaljsko. Vidite da su vaši problemi prije svega zemaljski, banalni, obični i da ih morate rješavati. I da tu ne vrijedi sve ono čime su vas filovali, već od vas se traži neka vrlo banalna kompetencija, neko vrlo banalno znanje, umijeće, da biste pokazali da jeste dobri, da bi vas neko cijenio. Ako vi tražite da vas neko cijeni samo zato što ste Srbin ili bilo koji drugi narod, prosto bojim se da imate ozbiljan psihički problem. I takvi ljudi, bojim se, samo zato što vjeruju u to i koji svu svoju vrijednost na tom zasnivaju, a njih je malo, ja mislim, realno njih je malo, prosto, ajde da kažem, fino, ne doživljavaju se uopšte ozbiljno u toj svakodnevnoj sredini. Izabrati ideal neki i stremiti ka tome je nešto sasvim u redu, sasvim normalno i mislim da to nama danas nedostaje. Ali osjećati se superiornim zato što si izabrao neki ideal koji možda neki drugi nisu ili ti ne znaš, to je već patologija. Ajmo ovako da krenemo. Znači, mitovi su sastavni dio svake nacije, svakog naroda. Svaki narod ima neko zlatno doba za koje on misli da je on tad bio moćan, da je bio jak, da je bio uvažen, da je bio priznat. I svi teže da ponovo dođu, ne mogu da kažem da se vrati u taj period, ali da postignu to stanje iz tog perioda, da njihov narod bude uvažen, priznat, poznat,
bogat, uspješan ili već kako. I ono što je tu važno, da iza tih mitova, znači imate jedan period, imate jednu, ajde da kažem, geografsku tačku odakle smo mi svi potekli, odakle svi mi dolazimo. I to su neki mitovi koji se ne baziraju na činjenicama, već na nekim polu istinama koje nisu potpuno netačne, ali svakako nisu tačne. To je onaj kohezivni faktor, to je ono što spaja jedan narod. Njemci imaju svoje mitove, Srbi imaju svoje mitove, Francuzi imaju svoje mitove. I to uopšte nije problem. Problem je kad mitovi postanu dominantni. A mitovi postaju dominantni onoga trenutka kada istorijom počinju da se bave svi drugi osim istoričara. Ili još bolje rečeno, mitovi postaju dominantni onoga trenutka kada istoričari se povuku iz javnog života, a neki drugi interpretatori te istorije i kreatori mitova izbiju u prvi plan. Da bi oni izbili u prvi plan, naravno, mora postojati politička volja. Jer neko mora da im dozvoli, neko mora da ih pusti u taj javni prostor. I to se, čini mi se, desilo 90. godina. Ako malo bolje začeprkamo taj period, vidjet ćemo da su o istoriji tada najviše pričali književnici, pjesnici, priučeni istoričari i onda smo imali jednu istoriju punu mitova, ali sa malo fakata i, što je mnogo važnije, čini mi se, sa mnogo uljepšavanja. Ja vjerujem da kad postoji politička volja, znači kad neko ko je na vlasti, on kreira sve u jednoj državi i kreira javno mnjenje, odnosno on piše i plan i program. On pravi udžbenike, govori šta može biti u udžbeniku istorije, šta ne može. I on dopušta da ti mitovi nekritički isplivaju u javnost. On će vam reći da smo vi bolji od drugih naroda, vrijedniji od drugih naroda i da imamo neka prava koja drugi narodi nemaju. I sad mala je, ajde da kažem, mali je korak između toga da vi mislite da ste najbolji, najljepši, najpametniji i da imate prava na nešto što drugi nemaju i realizacije same toga. Nažalost, mi 90-ih smo imali realizaciju toga kada su i Hrvati i Srbi, ajde da kažem, razvijali svoje mitove i kreirali svoje mitove u skladu sa svojom politikom. I ono što je mnogo važno, ko kreira sadašnjost, on kreira i prošlost da bi opravdao ono što radi u sadašnjosti. Problem je bio što mi tad nismo imali dovoljno jednu kritičnu masu ljudi koji bi razbijali te mitove, koji bi se suprotstavili jednoj takvoj suludoj ideologiji i koji bi na taj način prosto, ajde kažem, otrijeznili ljude koji počinju da misle da su mnogo bolji od drugih. Ja mislim u stvari da se strahovi u Bosni i Hercegovini indukuju, odnosno da se kreiraju i plasiraju od strane prije svega političara, a onda su tu svi ostali koji se prosto ne odupiru onome što rade političari. Postoje političari, hrvatski ili bošnjački, koji će dovesti u pitanje opstanak Republike Srpske. Ja prosto mislim da je to kontraproduktivno i da nema svrhe o tome razglabati, ali da to prepucavanje između političara
Znači, indukuje taj strah, a onda taj strah parališe bilo kakvo racionalno mišljenje kod običnog malog čovjeka. Znači, mnogo manje nam je važno školstvo, zdravstvo, ekonomija, koliko imamo novca. Dok god osjećaju Srbi da je Republika Srpska ugrožena. I ono što je mnogo važnije, da su spremni i dalje na odricanje samo da bi sačuvali Republiku Srpsku. Kada bi taj strah nestao, onda bi, bojim se, kod običnog malog čovjeka isplavili neki drugi problemi, egzistencijalni problemi, na što današnji političari nemaju odgovor, vlast. I onda bi se političari našli u problemu. A onda je mnogo lakše kreirati strah, manipulisati sa njim, da bi sve ostalo bilo manje važno i sporedno. Oni su u tome vrlo vješti i nekad mi se čini da imaju, ajde da kažem, da su koordinisani. Pa kad zatreba nekome iz federacije nešto, neka bombastična izjava, nije problem, rećemo. Kad treba nekome iz Republike Srpske izjava ugroženosti, nema problema, uvijek ćemo naći nekoga ko će izjaviti da treba ukinuti Republiku Srpsku. I da zbog toga prosto negdje mi već 20 godina tapkamo u mjestu. Jer niti se Republika Srpska može ukinuti, nema je ko ukinuti, niti ona može da se izdvoji iz Bosne i Hercegovine, ali prosto čini mi se da smo kao onaj točak koji se okreće u mjestu, a to znači ne samo da stojimo u mjestu, već da stagniramo, jer svi oko nas idu dalje. Pazite, znači ja mislim da ima nade za Bosnu i Hercegovinu, ali pod uslovom da dođe do, ajde da kažem, jedne brze smjene generacija među političarima. Šta hoću da kažem? Očekujem da će se pojaviti, ili se barem možemo nadati, jedna nova vrsta političara koja će uspjeti da definiše neke ciljeve koji su jednako prihvatljivi i za Srbe, i za Hrvate, i za Bošnjake. Da ti ciljevi ne mogu se ostvariti pojedinačno. Znači, to ne mogu da ostvare samo jedna etnička grupa, druga ili treća, već svi zajedno. Treba da upregnu svoje snage da bi ostvarili taj cilj. Možda je to Evropska unija. Možda su to vrijednosti Evropske unije. I to može dovesti do jedne stvari da prosto počnemo da sagledavamo sebe kao jednu grupu. Mi danas sebe vidimo kao najmanje 3 grupe. Ali da počnemo da sebe opažamo kao jednu grupu koja taj cilj samo zajednički može ostvariti. Ovo društvo treba da počne da cijeni prave vrijednosti, da te vrijednosti ga ujedine. Poštenje, vrednoća, rad, znanje. Da je to mnogo važnije nego biti Bosanac, biti Srbin, biti Bošnjak ili biti Hrvat.